प्राची दिग्बलय भेदी मारतंड सुवर्ण मयूख परस पूर्व दिगर दिग्बलय को भेदी लालिमा प्रकाश करी बाल सूर्य ये समग्र धरा को आलोकित कला। पाला करू ना धनुष टंका रही कहीं से खाई पी सोइला देख ना भल करू भविष्य तार उज्जवल तार भविष्य अच्छी किंतु दोष टिके रहू हब हब ईश्वर कल्याण करंतु से राति पाई जाई केमिति पाइला साडू तमा जान राति पाही गला परे अन्नपूर्णार घर लोक माने मा उठिले पोखरी पानी जिबे ओरा छिंडा कंबल घोड़े हे रघु सोई से भी जान नै गोडी सोई मुह अंधारिया हे सान भाउज जे अन्नपूर्णार झाड़ू मारिबा पई गोबर पानी पकेया पई जेते बेले कबाट को खोल देला गोटाए कोला कंबल किए घोड़े शोची बोली चमकी पड़ा सान भाउज हाउड़ी खाई घर को धाइला कहला किए गोटे सकाळू सकाळू शोइलानी आम पिंडारे जेतक भाउज माने थेले सब धाई आइले भाई माने ठेंगा बाड़ी धरी पहुंची गले जेते बेले तापुरु कंबल उठेई देले समस्तंकर पाद तळरु खसी गला माटी समस्ते हतबाक हेई ठिया हेई जंती मुह को चाहि देला बेले देखिले अरे ये तो आउ केई नुह ये तो आम अन्नपूर्णार अरे ये तो रघु ये कौन आसी आम पिंडारे शोईची रघु को जेते बेले हलई की डाकिले रघु अनौची मु अछि कोठी शोईला बेले शोई थला 22 पाहाचरे निद भांगिला बेलो को अन्नपूर्णार बाप घर कोलावतीपुरर बारेंडारे शोईची रघु कहला धन्य रे ठाकुर मो दुख टिकक सही पारलु ना मु जानी थिली तुम दुख सही पारिबु आउ एतिकी तो करिथांतु आ एते जंजाल भीतर को ठेलु ठेलु काई हौ जा हो जेते बेले जोईटा आसी की दुआर मुहरे पड़ी तुंड बायुद सहस्र कोश समस्ते जानिबे अच्छा जोई आस्तला ससुर घर फेरेई देले तेणु चिंता कले आकु पाछोटी नबा घर घर को पाछोटी नहीं ताकू सुआसन दे बसैले गोटाए पंचायत बसिला घर भितर मीटिंग होउची सात भाई सात भाउज बसचंती अन्नपूर्णा लुचिकी कबाट कोन रे ठिया है कहला देखिया मो भाई माने कोन चिंता कर कोन विचार करचंती सुनिबा बाबू रे आज्ञा कोन करचंती जानि कोन कहला मुळु माइले जीव सरी अरे मुळु मारिले जीव सरी देवंक संगे किंपा करी जाऊ जाऊ देवंक संगे किंपा करी कहला एटा को सिना रखिले असुविधा याकू मुळुरु मारदबा ना केमिति मारिबा विष देकी मारदबा विष तो देकी मारिबा जे पचारिबो कहिबा आम जोई अनेक दिन पर आस्तेले तांकू घर भितरे बसी गोटाए विषधर सर्प दंशन करिछि भाई भाउज माने एकाठी हेले भाउज को डाकुची भाई कहला हेई सुनुच ना मंडा पिठा कर मंडा पिठा भितरे जो पूरा दब से पूरा भितरे कालो कुट विष को गोळेई की पुरई देई थबो आउ एटा तो भिकारी भलिया दिसु
କୋଉ ଦିନରୁ ଖାଇଥବ ନ ଖାଇଥବ ମିଳିଲା ବେଳେ ହାଉ ହାଉ କି ଖାଇଯିବ ଆଉ ଖାଇଗଲା ପରେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଉଡି ଆପଣା ଛାଇ ଚାଲିଯିବ। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବାଟ ଆଣିଲୁଣି ଆଉ ଏତିକି ବାଟ ନେଇଯା। କାମୋଦି ରାଗ ମୋ ଭାଇ ଗାଉଛ ଓ ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରତ ତ୍ରାଣ 34 କବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଦେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଖାଲି ପାର କରିଦିଅ। କହିଲା ନିରକ୍ଷ ନିସ୍ତାରଣ କାରଣେ ପ୍ରହରଣ କର କମଳ ରେ କରିଛା କର କମଳ ରେ କରିଛା ନିଗମ ସମୟରେ ନିରକ୍ଷ ଜନା ଠାରେ ନିଗମ ସମୟରେ ନିରକ୍ଷ ଜନା ଠାରେ ନିର୍ଦୟ ହୃଦୟ ବହିଛା हे महा प्रभु हे महा प्रभु नीलाचल रे तुम्बे थीबा हे निरक्षा जन नासरीवा हे नीलाचल रे तुम्बे थीबा हे निरक्षा जन नासरीवा ଆଉ ପାଲା ଗାଉଥଲ ଶତପଥୀ ବାବୁ ଏ ଠିଆ ହେଲୁ। ଆଚ୍ଛା ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ଲିମ୍ବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ସାରଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି ନା ସାରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ? ସେଟା ଲିମ୍ବ ଗଛ। ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସାରେ 990 ନା 990? আচ্ছা সেইটা লিম্ব না সেইটা নিম্ব? সে গছর না হচ্ছে নিম। নিমরু ধীরে ধীরে হেলা নিম্ব আউ মো ভাই তাকু করি দেলা লিম্ব। সমাজ সংস্কারক সাহিত্য চর্চা করুছ তমে পালা বালা হাতেরে চামর ধরি কইব লিম্ব গছ। আউ সে গছটা কোন মধুর কুଣ୍ଡା
କୁଣ୍ଡା ନା ତୋରାଣୀ ହେଇଥିବ। ନା ନା କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ହେଁ? ଏଟା ତସୁ। ଏ ତସୁ। ଏଠିକା। ଏ ବଡ ବଡ ଦାନା। ଏ ବୁଟୁକା ତୁ କେମିତି ହଉ ନା ସେ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ବା? ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ତୁ କାଇଁ କହୁଛୁ? ଆଉ ମୋ ଦେହରେ କେମିତି କଣ ନା କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ କେମିତି କହୁଛ? ଆମ କହିଲା ମୋର ଗୁଣିକ ସଜ୍ଜନ ଏ କଣ ହଇଲା? ଧୀରେ ଡେରି ଥିବେ କାନ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନବ ପଣ୍ଡିତେ ହେବ ଆଲୋଚନ ଆଲୋ ଯା ଯା ଓହୋ ପତ୍ନୀ କର ଇରୋଦନ ଏବେ ବିମର୍ଷ ବଦନ ବାଟ ଏବେ ମତେ କହିଦିଅ ଆହେ ତୁମ୍ଭେ ଭଗବାନ ଯା ଯା ଓହୋ ଯମୁନା କୂଳରେ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଶୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛି କରିବି କଣ। ଗୋଟାଏ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିଲା କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ପୁର ଭିତରେ ବିଷ ତାକୁ ବଳି ଦେଇ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲା। ଘରେ ବସିଛି ରବି ଭୋକ ହେଲାନି ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭାଉଜ ମାନେ ଥୋଇଦେଲେ ଆଗରେ। ଇଏ କଥାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଛି ଦାଢତ୍ୟା ଭକ୍ତି। କବି ହେଲେ ରାମଦାସ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବହିରୁ ପଦୁଟେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ ଖାଲି ବାହ୍ୟା ମନରେ ରାତି ପାଇଲା। ହରିନାଥଙ୍କୁ ମୁଖରେ ରଖିଛି ଅଧରେ ନିରଞ୍ଜନ କର। ନିରଞ୍ଜନ କର ଅଧରେ ପଦ ପକେଇକି ଗାଅ। ପୁଣି କଣ ଜଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ କି? ପାଟି କରନା ଏ ରହ ରହ ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ତ ଯାହା ଯେମିତି ଗାଇକି ଯାଇଛି ଆଉ ବସ ଦେଖେ ଓହୋ ବସ 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 ଅକ୍ଷୟ ତୁ କ୍ୟାମେରା ଟା ବନ୍ଦ କରିଦଉ। କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ବୁଢା ମନ କୁତୁ କୁତୁ ହଉଛି। ଦେଖ ସେଦିନ ପିଠା ଥୁଆ ହେଇଛି ରଘୁଅର କୀତ ପାଖରେ ଚଳୁ ଯାହା ଖାଇବ ଆଗେ ସମର୍ପଣ କରିବ ତାପରେ ଖାଇବ। ବିଜୟ ବାବୁ ଏଇଠୁ ଯଦି ଯିବି ବିଷୟ ଏଇଠି ରହିବ କଥା ଅଲଗା ଆଡେ ପଳେଇବ। କହିଲା ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମତେ ସମର୍ପିବ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ যে দ্রব্য মতে সমর্পিব পুনঃ গ্রহণ ন করিব তাহলে ইয়ে কলা কোন চলুরে ধইলা পানি দাঢ়ত্যা ভক্তির গোটাଏ পদ গাউছি বহি কিনিলে হব না ও কপি কলে হব নাই। দেখ দেখ কইলা জল গন্ডুষ করে ধরি প্রভুଙ୍କୁ নৈবেদ্য করি আরে প্রভুଙ୍କୁ নৈবেদ্য করি প্রভুଙ୍କୁ করি জল গন্ডুষ করে ধইলা প্রভুଙ୍କୁ অর্পণ করদেলা বুলেই দে প্রভুଙ୍କୁ সমর্পণ করদেলা। ভাগবত কইলা যে দ্রব্য মতে সমর্পিব পুনঃ গ্রহণ ন করিব। তাহলে চলু বুলেই সাইলা পরে আমি কিমিতি সে খাইবা খাউচন্তি সেই তো কথা এটি সন্দেশ রইলা। তম বেଳ ଭଲ ଆଜି ଶେଷ ରାତି। আরে ছুয়াটা তম মুন্ড জামে করদে না না থাও থাও ছতা মিটিয়া করন্তু নি থাও ছোট ছুয়া। দেখ দেখ সে যা হোক আজি প্রভুଙ୍କୁ সমর্পণ করদে সমর্পণ করিদেলা পরে পিঠাটা ধরি ভাঙ্গিলা ভাঙ্গি ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ତା ଭିତରେ ତାଳ ପତ୍ର ପଢିଦେଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ କେଡେ ବଡ ଭୁଲଟାଏ ହେଲା
केड़े बड़ भूलटा हैला जे मो प्राण ईश्वर जे मो प्राण दीप ये रघु तांकु आज विष खुएई देला प्रभु मु चलू बुलेई देइछि आपनकु समर्पण करि देइछि केते पीड़ा हो नथुवा मो ठाकुर मो ठाकुर आउ तू केते विष खाइबु रे विष खाई खाई तो अवस्था अच्छी द्वापर रे विष खाई केते बेले भंज कहले खा बोली हरि मुखे देला उरज भला रे देला उरज क्षीर संग तरे प्राण तसिले हद क्षीर संग तरे तसिले हद उतना से दिन क्षीर सहित देइथला खाली कोन सेतिक सेदिन कालियो नागटा गुडे की धरिथला पाद को दंशन करिथला आउ पदे गीत गोविंद हरि कालियो विष धर गंजन हे हरि कालियो विष धर गंजन जन हे जन हे जदुकुला नलिन दीनेशा जय जय देव हरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल भज भज नंद बाल जय जय देव हरे एक कथा काहेकि हेछि मा ना बाबू रे जे जहा अर्जिची से जहा भोगिबो सेदिन समुद्र मंथन रे शिवं को विष पिएला वाला ही ठाकुर जे जहा अर्जिची भुंजीबो ओ कराई थिले जे शिवे विषपान काले काले से कथा नहिला न काले काले से कथा घटिला न काले से कथा घटिला न कराई थिले जे शिवे विषपान काले काले से कथा नहिला न शिवं को जे विष पेइछि से सब जुगरे विष पेइछि त्रेतया जुगरे राम विष खाइ ना राम भी विष खाइछन केते बेले विष खाइले विषय तो विषय ता भितरे चारटा नुआ कथा नथले लोक किया बसिबे ओ राम विष खाइथले संदेह अछि मोर आ बोली पुत्र में खेदेला उरज हीरो सहित तो काहे होजो प्राण ससिले अज्ज दीटा बाजिला आज्ञा आमे पाला बढई काली सकाळू गले पुणी पाला गाइबा ना हां के मन लागला की ओ आरी घरे पाला के मैं जानी जोटा कहबे एटा परिष्कार कर दिबे ना कान भाऊ तू बस कैमरा लागि जी बोली बुढा होला भलिया हो नै आज हां र र र रामायण रे आज्ञा राम लो मालो नुआ धोती खंडे पिंधी ऐसे जो छाटे उधार आ तुम चेहरे जाउनी नुआ पिंचू देखे देखाओ नुआ पिंधी मते गोटे पुरुना देइछि मा अच्छा मो देहरे कोन जीव ना किरे जा हेले पर आमे ब्राह्मणिया लोक हां विषगुणी पी दउ न एडा बहुत रेट तुमे किनी पी पारियोनी के निना उडिया लोक सेउडा कोड पाई जे शास्त्रार्थ करछि रामायण भितरे रामचंद्र दिने विष खाइथले को समय रे को क्षेत्र रे को पेड़ रे हां ऑब्जेक्शन सस्टेन क्लियर कर जान देखिया से सोइलेन ना बिल्कुल सोइबेन ताको निंद हबनी डाली हेमाली जाईथिला डालना रुचिला नहीं था
ଦେଖେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଥିଲେ ଗରମ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। କୈକେୟୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି। କକେଇ କୈକେୟୀ ସେଦିନ ହାତରେ ଗୋଟାଏ ବିଷ ଲଡୁ ମୁଠେଇକି ଧରିଛି। ରାମ ଫେରିଛନ୍ତି ବନବାସ। କୈକେୟୀ ଚିନ୍ତା କରିଛି, କହିଲା ଥରୁଟେ ଖାଲି ରାମକୁ ଦେଖିଦେବି। ଥରିଏ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଇଏ ବିଷ ଲଡୁଟାକୁ ପାଟିରେ ପକେଇ ଇଏ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଆଜି ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଜଗତର ଏ ଯୋଉ ନିନ୍ଦାକୁ ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି। ଠାକୁର ଜାଣିଲେ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଠାକୁର ମୋର ଜାଣିଲେ, କହିଲା ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଅନ୍ତର ବାହ୍ୟରେ ରହି ବାହାରେ ସବୁ ଜାଣୁଥାଅ ଅନ୍ତର ବାହ୍ୟରେ ଥାଇ ଲୁଚି ପଳାଇବି କାହିଁ ଲୁଚି ପଳାଇବି ଆଡ଼େ ଗଲେ ନାଥ ଥାଅ ତୁମ୍ଭେ ରହି ଲୁଚି ପଳାଇବି କାହିଁ ଲୁଚି ପଳାଇବି ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ଜାଣିଲେ ମନ ଭିତରେ ମୋ ମା ହାତରେ ଗୋଟାଏ ବିଷ ଲଡୁ ଅଛି, ଖାଇଦବ ମତେ ଦେଖିଲେ। ଠାକୁର ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେନି, ସିଧା ଆସିଲେ, ଡାକିଲେ ମା, ଏ ମା 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି, କୋଉଠି ତ ହାତରୁ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇ ପାରିଲିନି। ମତେ ଭାରି ଭୋକ, ମତେ କଣ ଦେଲୁ ଖାଇବାକୁ ରଖିଛୁ? ଦଉଛୁ ବାପା ନେଇ। କୈକେୟୀ କହିଲେ ଆରେ ଏଠି କଣ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ କଣ ଦେବି? କହିଲା ମା ପୁଅ ସହିତ ଛଳନା କରୁଛୁ, ପୁଅକୁ ଲୁଚଉଛୁ। ହଁ ବାପା, ତୋ ହାତରେ ପୁରା ଗୋଟାଏ ଲଡୁ ଅଛି। ନା 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 ବାପା, ସେ ଲଡୁ ନୁହେଁ, ସେ ଲଡୁ ନୁହେଁ ବାପା, ତୋ ପାଇଁ ମତେ ସେଇଟା ଦେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇବି। ନା ନା। କୈକେୟୀ ଯେତେ ଜାବୁଡି ଧରିଲେ ରାମ ଛଡେଇ ନେଇଗଲେ ଲଡୁ। ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସତୀସ୍ୱାଧୀ ପତିବ୍ରତା ନାୟିକା ମା ସୀତା। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏକା ଖାଇଦବ? 14 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ ମୋ ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ? ମତେ ବି ଦିଅ ଟିକେ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇବି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଖାଉ ଖାଉ ହାତରୁ ଛଡେଇ ନେଇଗଲେ ମା ଜାନକୀ, ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଷର ଲଡୁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ ମା ହାତରୁ ଛଡେଇ ସେ ବିଷ ଲଡୁକୁ ଖାଇଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଯୁଗରେ ମୋ ଠାକୁର ବିଷ ଚାଖିଛି। ଆଜି ଗଣ୍ଡୁଷୋଦକ ଧରି ହାତରେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ରଘୁ। ଚିନ୍ତା କଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ଦେଇଛି। କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ଭୋଗ ଫିଙ୍ଗିବି କେଉଁ ପରି, ଭୋଗ ଫିଙ୍ଗିବି କେଉଁ ପରି, ଭୋଗ ଫିଙ୍ଗି